Sisi kama tumetoka Uvira kwani tuingie Pwenzero, Minembwe, kwani tunaona hapa kwetu Baraka, tunaona tumekuta watu wote wako salama na usalama kabisa upo. Lakini mimi tunaangalia hapa kwetu mwa plateau hali hayakuwa vizuri, kwani hatuwezi tukakae Uvira na enemia ikale pembeni ya civile yetu hapa, yani population yetu kwa jumla. Ndio maana na sisi tunatembea tuangalie kisi tutarekebisha, kuangalia kisi kufukuza adui arudie nyuma. Ndugu, unaona staff yote hii ambayo inatuzunguka hapa sio ndogo. Ninajua wengine wa general wako kule, nao najua wako na ingine mipango ya kudeploy nao mzingine eneo ambazo adui iko naendelea kumiliki. Tunajua sisi kama tuko hapa hakuna mtu mwenye anakaa chini. Tunajua majenerali wenyewe wanabaki mtaani Uvira, wenyewe tunakuwa hapa Baraka ili tuendelee vilimani huko. Tunajua ni kitu cha maana sana kama sisi tuna progresse, tushajua mipango yetu iko namna gani. Ndio sababu inasababisha tufike hapa na sasa hivi tunanyanyuka kupanda kilimo.